कार्यक्रम ए बापू निमते ती ई भजन बोला मायचं ए बापून हा खरोखर आज 12 जण हे गे बापू हा घर छोडून चलो गो चलो गो अब हा डबल पुन्हा मळेवाळो छेनी कशेन मळेवाळाचं छेनी हा संत के एक एक येऊनी हा कोटी फेरा मानवाचा हा मग लागे वारा केरी कोण देव को हा महाराज ये गॅरंटी छेनी हा हा करता आदरा बोलतानी आपले वा वा कार्यक्रम में शुरुआत करे छ चालेल तुम कोण मना कर मिलो कर भजन के हा सेवालाल महाराज की जय जगदबे मातो श्री की सतरामराव महाराज की गुरु रे अनिल महाराज की सारी लोक तो ना धोकत हे मरा माय ये आडी पोरा वाळी सारी लोक तो ना धोकत हे मरा ये आडी पोरा ये सारी जग तो ना धोकत हे मरा मायाडी पोरा सारी जग तो ना धोकत हे मरा वा वा सारी लोक तो ना धोकत हे मरा याडी पोरावाळी ये आडी पोरावाळी शाबास ए आडी हा नाने मोटे तोन धोकच धोकच हा बली महाराज खूप सुंदर भजन करता चल गे हा हा हमारा राहुल महाराज के गो ए हाँ, आड़ी हाँ। वागे वासवार थकला गो शाबाश। अंतार भरोसे खरोखर हमार गाडी छ गाड़ी छ हाँ। ये नैया पार लगावा हा तार हातेम दोरी छ या तार हाथे सुतरेरी दोरी छ हाँ। हम फक्त निमतेर निमतेर कारण था बोला चलाळ मैया तुझे तू छी वाह। कर तोळा अर्जी कर रे छ कर। होटो पर याडी तू दो देखे तू दो देखे वाह वाह काळ आहे जोगो याडी यन रोकले बोल रे वावा ये सारे बिना कुळे रोकत हे मरा मायाडी पोरा सारी लोक दोन दोखत हे मरा याडी पोरा कुळक जरे काळ रोखिनी हा बरोबर छ वा वा आज 4 जण एक सारखो आबाळ हेरू छ शाबास वदाळ हवा पाणी हेगो हा पण आजी आबाळ हेरू थ हे रोज मनी चालू तुम्हारा पण ऊ याडी रोक्याळ ऊ याडी छ आज खरोखर एक कार्यक्रम में मैं हा हा एक थेम पाणी छेनी छेनी महिमा याडी हा तार घणा अपार छ पण मारा तारो केळो कायचं पाणी आईच्या कारण केरू की तू मग पाणी यायच्या घर कोण गेलो रे रोकेवाळ केरो छु हा मग ऊच केरू हा मग तारो केळो कायचं पवार आता मुजर सोनी र के नावरीन घेत करम भजन के हा। थोरा जुगा रामायाडी मार तुकारी आहाय हा तारे बरोज व्याडी समाजेरी गाडी मरे तिला करीना आधार दे दे बया याडी पोरा सारी लोक दोन दोखत हे वा वा याडी पोरा ये चालू शे ब हाँ। रामचंद पवार वाह, वाह। ये हमार महाराजे सांगती शाबास पवार आचेच होतं करताळी हम काय किती 21 रुपया दिलो धन्यवाद तार 11 दिनो 21 केरो तुरे करताळी ए या हाव तर मैया घणा अपार्थ अपार्थ, अपार्थ। छोरा जुका मायाडी मार तुकारी शाबास तारे भरोसे ब्याडी हमारी छ गाडी ये समाजेरी गाडी हा हा ए या हाव। तार बिना कोण नाव लगावलो छ लगायर आधार छेनी हमने र आधार छेनी हा खरोखर वाह ए बापू ना हा 3 भाई हा 3 भेन 3 भेन वाह वाह बरोबर छ बिल्कुल पण दी भाई चले गे हाँ दी भाई चल गए एक भेन चल गई
चलगी तुम मालूम छ मन मालूम छे. केरोची फळा तू मन काय केरो तुरे करताणी हा. 3 भाई 3 बहन हा वा आणि ती बेटा हा एक बेटी एक बेटी वा बरोबर छ हा हे पुरा आधार ये परिवार आहे ना हा हा खरोखर बापू छोडताणी चलो चलो गो दी भाई चल गया अब एकलो भाई रेगो छ एक भाई रे गो एक वो भाई निचार पड रो छ हा, हा. खरोखर ये मारो भाई दिसायनी हा वा दिसायनी दिसायनी. ये शेवटेर मांडवा छ वा वा ही शेवटेर महाराज आणि शेवटेर कार्यक्रम छ तारो कना पडच गॅरंटी छेनी हा. जना राहुल महाराज के ना कोणी वा वा आता केरी चालीनी मनेरो रे हा हा ई जेवढा 4 दनेरो 4 दनेरो मारो किदो हा हा पण सोपतेम काही कोण लेगो काही कोण लेगो क्रम भजन के हा तिनी बाई रोटू आधार तिनी बाई रोटू आधार बापुनी रे कुळदी रे आधार बापुनी रे तिनी बाई रोटू आधार तिनी बाई रोटू आधार बापुनी रे कुळदी रे आधार तिनी बाई रोटू आधार तिनी बाई रोटू आधार बापुनी रे कुळदिया रे आधार बापुनी रे कुळदिया रे आधार ये चालू शेप उल्लास भाऊ जाधव हमार मित्र ओरे सामती 51 रुपया हमार सेवादास भजन मंडळी दिनो धन्यवाद धनराज रतन जाधव ए मामारो नानक्या भाई ओरे सामती खरोखर ओरो भाई आज दिकारो कोणी करताळी वाह. ये चालू विषय 21 रुपया दिनो धन्यवाद हा, हा. कर भजन के हा. ए बापू तिनी भाई रो आबा आधार टूटगो दी बेटा रो हा हा एक बेटी रो एक बेटी रो आधार टूटगो महाराज टूटगो हा जयराम जाधव मारो भेनोई मारो जुनो जिलकरी हा जत की सोत में साथ देवाळो हा वा पण आज उ दुःखीम छ वा वा करताळी ओरे शांती ओरे बापे सुख शांती आची मळ जागा मळ करताळी हमार सेवादास भजन मंडळीनं 51 रुपया दिनो धन्यवाद शाबास ई मारो भेनोई इला जाधव मारो भेनोई ओरे शांती 51 रुपया हमार सेवादास भजन मंडळी नायचं धन्यवाद रामराव भाऊ भिका जाधव ओरे शांती 21 रुपयाचे धन्यवाद तारासिंग भाऊ जाधव कारंजा ओरे शांती सुद्धा हमार सेवादास भजन मंडळी ना 21 रुपयाचं खरं भजन के हा मारो की दो बिया भारी मेहनत की दो बाबा बोले बर बजे दारू काळो कोणी खादो बजे दारू काळो कोणी जदेर वदजे छोड़ गो बापू रे कुळदिया रे राधन बाबू बाजे बदी सातो तो आतू जातू दो बेटा दी बोलतो तो आतू जातू दो बेटा दी बोलतो ये मडबे मकोनी दिसारो बापूनी रे करताळी ए बापू वा वा रात दिन बात्या बेसतो तो हा. आतू जातू नात्या पोत बेटा ती बोलतो तो हा, हा. खबर विचारतो तो शाबास. बेटा
आज कच जारो છી હા હા છોરા કીધો બા હા. मैं कामेन जारो છું जना बापेरो पेट શાબાશ ભરા જાવ ભરા જાવ. મીઠો જરાક બોલ દે રે હા. પણ આજુ બાપ હા હું બાપ છે ને ઈ વિચારેલો બાપ હા હું છે જા છે ની રે વાહ વાહ ઈ ઘરતા છોડતાણી ચલો ચલગો ગો ચલો ગો કરતાણી હા એ સેવા ભાયા વાહ વાહ અસી જાગા મળી છા હા. અમાર બાપુ ના વાહ 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 કરતાણી ભજન કે ક તીની બેટારો ટૂટો આધાર તીની બેટારો ટૂટો આધાર બાપુની રે મારે આડીરો આધાર ટૂટો માદેરો કુકુ ઈ તો મોડાગો કઈ સુગરામાં બદાલે મકેરો બાપુની રે ખરોખર આજ આડીરો યાદ આ ટુડગો માતેરો કુકુ હા હા બાપે હાતેરો હા પતિ હાતેરો કુકુ મોડાગો, મોડાગો મોડાગો. બરોબર છે હા. માતેર શોભા હા. યાડી રે કુકુતી છે શાબાશ, હું બહુ. કુકુતર મોડાગો હા. તો એ માતેર શોભા ચલગી ચલગી ચલી મહારાજ. જાવ છે હા યાડી બાપ છે રે હા, હા. યાડી બાપે વિના જાગીર માં દેવ કતી છે ને કતિ જેની તીરજો પંડર પરિજો કતી જો પણ દેવ તાર ઘર છે ઘર છે વાહ વાહ કરમ ભજન કે ક કાજી તીર દે ના દેવલા બેની રે યાડી બાપે વિના આગળ શોભેની રે કાજી તીર દે ના દેવલા બેની રે યાડી બાપે વિના આગળ શોભેની રે કઈ મત કર વન બગડે એ કાજી તીર દે ના દેવલા બેની રે યાડી બાપે વિના આગળ શોભેની રે કાજી તીર દે ના દેવલા બેની રે યાડી બાપે વિના આગળ શોભેની રે કાજી તીર દે ના દેવલા બેની રે હા યાડી બાપે બી ના આંગળો શોભેની ખરોખર બાપ ચલગો જરૂર આંગળો ખાલી હેગો રેગો બરોબર છે વાહ ઓન થાળી વજાતે ની ને પોવાર છે બજેર કે જરૂર. બાપ જરા હીરા ના યાડી તા મોતી આવો વાના ગરાય ઓરે બિના મન ક્યા દેવ જેની કદી રે દેવ જેની કદી બોલ કાજી તીરા દેના દેવલા બેની રે યાર બાબે બેલા આંગળો શોભેને રે કાજી તીરા દેના દેવલા બેની રે યાર બાબે બેલા આંગળો શોભેને રે કરતાળી બાપ છે હીરા યાડી છે મોતી વાહ હા ખરોખર વને બીરા દેવ મન ક્યાં કતી છે ને કતિ છે ની શાબાશ. ખરોખર ખરે દેવ જર દેખે તો હા હા યાડી યાડી બાપ છે એકદમ મરણ છે એકદમ જન્મ છે અને એકદમ મરણ છે ઉપરે વાળો રો બોલો હું કે ની રે તો જન્મ મરણ ભૂકે ને ચૂકે વાળ છે ની એકદમ આયતા ચલે જવા થા ફેર ફેર જીવડા આય વાળી છે આવા મળે વાળો છે ની કરે ભજન કે આય વાળો જીવડા જાય વાળો થાય એક બારે રોગડિયા બુઢે વાળો તારે કરા મેરો તારે કરા મેરો કાગરા લે વાઓ થાય એ બિયો એ આય વાળો જીવડા જાય વાળો આય મેરો ઘડિયા બુઢે વાળો તારે કરા મેરો તારે કરા મેરો કાગરા લે વાળો ભજન કે બોલ્યા આય વાળો જીવડા જાય વાળો છે વાહ વાહ કંબારે રોગડિયા બુઢે વાળો છે જરૂર તારે કરા મેરો વાહ વાહ તારે કરા મેરો કાગરા લે વાળો
था कारण ही एक जण जीवडा चले जावाळा था जरूर पुन्हा पुन्हा आळो छेनी करताळ नट करताळ जन्म મળો થરે ये मीठे बोलताळी चले जावा वा वा. भर सागर तरण चले जावा ही सोपते माळा दुसरो काही सोपते माळाचे संत के माझा माझा केला हा समजा वाया गेला एक जण वाया जावाळो जो नाशिवंत जीवडा तारो एक जण चलो जाय जरूर फेर मळे वाळो छेनी वा कर भजन के वा. मळी जिंदगी तो ना फरती फरती आहो वावा बोल बोला काहीतरी मन क्या कर दोरा किरती बाबा दोरा किरती रुबे ती उरा दोर आय वाळो जीवडा जाय वाळो जाय ए कमारे रो घडिया बुटे वाळो जाय तारे कर मेरो कागरा ले वाळो जाय चारी खादे चलो जाई रे चलो जाई आहो आवाज बोल बोला ये बीरा बेटा बोली थोड़ा जाई रे थोड़ा जाई बस बीरा दारी डावले मारो वानी रे आय वाळो जीवडा जाय वाळो जाय हाय कमारे रो घडिया बुटे वाळो जाय तारे कर मेरो कागरा ले वाळो जाय चारी खांदे चलो जाई हा बीर बेटा बोडी सोड जाय बीर बेटा बोली थोड़ा जाई वा वा बस बिरदारी डावले मारो वर हा खरोखर चलो जाईस रे हा फेर फेर हा पुन्हा आई ने आय वाळ छेनी करण भजन के ये लगडार नाही तार हडका बळियर हडका बळियर बघो काय रे ये खडे रे नाही तार लटा बळ जाय रे लटा बळ जाय ये जीवडा रो राख दारी ये वाळो था आय वाळो जीवडा जाय वाळो जाय एक मारे रो घडिया बुटे वाळो जाय तारे कर मेरो कागरा ले वाळो जाय ये कवि तुकाराम रे बदले मा केरो बिया बदले मा केरो वावा बोल बोला तिदने रे जीवाने मीठे बोल दो रे मीठे बोल दो बोल बोला मीठे पाळे दिलार उर जाव दो रे आय वाळो जीवडा जाय वाळो जाय बरोबर बोलो एक मारे रो घडिया बुटे वाळो जाय तारे करा मेरो कागरा ले वाळो जाय हमार चालू छे ब हमार कैलाश भाऊ राठोड मारो मोटो भाई हमार सेवादास भजन मंडळ ना 21 रुपया दिनोचा धन्यवाद जय शेवालाल जय नाईक साहेब